Hi guys, part of this video na durati ko Granny for the Rebellion. So let's go guys, let's play Granny for the Rebellion. So magdula na po ta Granny guys. Yes. Kay kuan wa pa ko na human na ni Granny. Yes. Okay, so i-mute ko tong music. Okay, AC and okay, so na sila kuan na sila kauban diri kaning kuan kasi si kuan Nosferatu, yeah. Okay. So, dito skip ang intro, guys. Brad, si Nosferatu kay marag... Uya man tingnan na ni Kuan. Ay, si Slenderman to, no? Ang uyab ni Kuan. Or si Nosferatu. Ang batang basa ay. Okay, so, this is to skip ang intro. Ato sa sang tanawon. Okay. Okay. It's a very creepy. Creepy kaayo. Sure. Okay, daha bag mga kahoy diriya. Ay! Nosferatu! Nakaglota si Nosferatu, guys. Nakaglota siya kay puti yang nawang niya tanang mga lawas diya. Nakaglota tingay siya. Sure. Okay. Okay, we are at day 1, guys. Oh my gosh. So first time ko nakadura ning Granny for the Rebellion. Yeah. Ooh, nakalugar na si Granny. Nakaninot-ninot iyahang balay, oh. Mura nagbansya niyang balay. Pero iyang na, di man siya pang gwapa. Ay, iyahang balay ang nagbago, pero siya wa siya nagbago. Naot siya pan og nawang. Di ba, Granny? Tuwala si Granny, oh. Hey! I see you! I see you too! Asa siya padulong. Okay. Si Granny dyan po... Si Granny hindi na siya naggawas, oh. Si Granny dyan mo naggawas ba? Oh, si Nosferatu. Oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Nasi ay! Hala! Dali ako mamatay. Uy. Okay. Dito din ta, guys. Nigawas manggod. Sure. Okay, so. Okay ra na, oy. Okay, so. Oh my gosh. Ooh, the book. Okay. Oh my gosh! Ay, please! Oh my gosh, naku natumba na trap. Oh my gosh, na si Granny, unya. Hala, dariyara na to namatay, uy. Oh my gosh. Bago pagi ka nagdula. Okay, ay day 3 din to, guys. Feel ko, dahil na mahuman na itong on. Okay. I see you. Ay, giatay na si Granny. I see you, kadira. Sure. I see you too, Granny. Wala lagi si Grandpa. O si Sandrina. Ay, aras din si Grandpa, oh. Himala. Wa ni gawas si Kuan, si Sandrina. Mera pod oy. Kimaot signaw siya. La, do ko magawas, guys. Ay, masadok ka, Dok. Masadok ang kuan. Granny 4. Diba? Okay, day 4. Dali ara na to. Dali ara na to si... Dali ara na to na day 4, oy. Kita ga patay. Hindi ko mag-paglaan. Yeah.
Kabila mo ani mong dula kay first time ako nakadula ani. Granny for the rebellion. Di ba? It's like it's Granny ba? Granny! You're a rich, oh? Mura nagmansion imong kuan. Balay. Nindot kaayo. Kapa kay imong balay pero imong noun di man. Sure. Murag kuan, murag monkey. Sure. Monkey. Oh my gosh. Mahadok siya mo gawas. Ay, sure. Dadok mo gawas, guys. Okay, let's go. Okay. Susunod diri My guess. Feel na ko nakadungog si Nosferatu or si Granny or si Grandpa. Wala si Grandpa, oh. Grandpa! Kamusta na ang iyong kalbo, Char? Grandpa! Lo, di siya mamansin, oh. Grandpa! Sige, ayun dyan pamansin, Jude. Okay. Di man siya mamansin, malakaw ko. Okay. Oh my gosh. Magawas ko, oy. Okay, di man mamansin si Grandpa o si Granny. Okay. Oh my God! Wala! No si Nosferatus! Na si Nosferatus! Para siya, oh. Suong dayon! Ito ba agto? Ito ara. Ano na si... Oh my gosh! Nosferatu. Kaya pangalan niya is like kaayo. Oh my gosh. Nakaglota ka? Nosferatu, nakaglota ka, Nosferatus. Nosferatus. Hoy, nakaglota ba ka? I see you. Kay puti man imong no. Ay! Ah! Oh my gosh, tas Grandpa, oh. Look. I see you too, Grandpa. I see you too, Grandpa. Ang ya-ya mo bumabaklay. Ya-ya kasi bumabaklay. Ang ya-ya mo bumaklay, ha? Ang ya-ya mo bumaklay. Ay! Ya-ya kasi bumaklay. Padari, Grandpa? Para na siya, eh. Ooh, what is this? Saan siya? Wind up. Saan siya? Ay, something there. Katungo si Grandpa. Grandpa or si Granny or si Nosferatus. Isa ka nakadungog ato. Ay, oh my gosh! Nakalbaan ko si mong naong, ha? Kamarag ay, giatay, gipangtapukan ko nila. Ah, gipangtapukan ko nila. Gwapo daw ko. Ay! Joke na bitaw. Sige. Guda ko, Granny. Kung kakukod ka. Tipot-tipot ng kadira, dakpanay, oh. Dakpanay ta. Ay, giatay, dakpanay, oh, dakpanay. Dakpanay tayo, Granny. Di ka dakop. Di ka dakop si Granny. Hey, Granny, di ka dakop. Uy, ayun na nagdakop sa kuha, Granny. Uy, di ba kadakop? Di ba?
Hangakon ta ka Granny. Hala ka dira, uy. Bye, Granny. Bye, Granny. Asa na kong agto, ani. Kipatapukan ko sa mga tigil.